हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आमे क्लास 9th रो जीव विज्ञान पढ़ुथिले हला सेठी रे आमे जैव विविधता पढ़ुथिले तापरे आमे जैव विविधता रे केते जाय पढ़िथिले आमे पढ़िथिले पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग हला पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग विषय रे प्रथमे के धारणा बा के देइथिले ता के कहिथिले आर.एच. व्हिटाकर नामक वैज्ञानिक हला आर.एच. व्हिटाकर एठी आमे पढ़िथिले ना देखो एठी तांको नाम लिखा आइछि रॉबर्ट व्हिटाकर बा रॉबर्ट हां से ही कही पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग विषय पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग रे किए आसुथिले कि मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी आउ एनिमालिया है तो एमानक विषय आमे पढ़िबा पंचजगत विशिष्ट श्रेणी विभाग रे कोन कराइतला जेते गुडे भी आम पृथ्वी रे जेते गुडे भी जीव देखा जाउछंती सेमानकु मोट 5टा भाग रे विभक्त करा जाइथिला हैला कौन कौन से गुड़ाक मोनेरा जो थे कि बैक्टेरिया माने आसुथिले प्रोटिस्टा जो थे कि एककोशी जीव माने आसुथिले फंजाई है जो थे कवक माने आसुथिले तापरे फंजाई पर प्लांटी प्लांटी रे उद्भिद माने आसुथिले आ एनिमलिया रे बाकी सब जो जीव माने आसुथिले है देखो मोनेरा मोनेरा विषय आमे पढ़िबा एमानंक निर्दिष्ट न्यष्टि किंबा कोष अंगिका न थाए मोनेरा रे जो जीव माने आसंती तांकर कोनोसी निर्दिष्ट कोष अंगिका न थाए हैला एमानंकर कोनोसी न्यष्टि किंबा कोष अंगिका न थाए न्यष्टि जानिथिबो हैला न्यष्टि बा न्यूक्लियस कुहा जाय ताकू जोटा कि सेल रो एटा जदी हैला गोटे कोषर मझिरे कोन थाए न्यष्टि थाए आ ता न्यष्टि छडा आहुरी अनेक कोष अंगिका मध्य थाए परी बाहरे हैला कोष जीव करे जेपरिक माइट्रोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी ये सब है एमानंको कौन कह जाए कोष अंगिका तो ये जो मोनेरा श्रेणी रे जो जीव माने आसंती ना से मानकर न्यष्टि भी न थाए आ कोष अंगिका भी न थाए है एमाने समस्ते एककोशीय प्रोकारियोट एमाने समस्ते की प्रकार जीव एककोशीय जीव माने तांको शरीरटा गोटिए मात्र कोषरे गढ़ा है प्रोकैरियोट माने एमानंकर कोषटा की प्रकार कोष प्रोकारियोट कोष है प्रोकारियोट क्या कह जाए जो कोष रे न्यष्टि और कोष अंगिका न थाए तांको कोन कह जाए प्रोकैरियोट बुझीला तो मोनेरा माने कोन एककोशीय प्रोकारियोट है एमानंक मध्यरु केतेंक ठारे कोष भित्ति रही थाए एमानंक ठारे कोन किछि जीव मानंक ठारे समस्तंक ठारे नहे केतेंक ठारे माने किछि जीव ठारे कोन थाए कोष भित्ति थाए कोष भित्ति कोन एईटा होछि कोष कोष को घेरिकी कौन रही था यहाँ कोष को जो घेरिकी रही कोष झिल्ली कह जाए कोष झिल्ली बाहर आ गोटे आवरण थाए कौन कह जाए कोष भित्ति बोली कह जाए तो एमानंकर कोष भित्ति थाए किछि जीवंक ठारे हैला तापरे देखो खाद्य ग्रहण प्रणाली दृष्टि एमाने स्वभोजी किंबा परभोजी होइथांती जदि तांकर खाद्य ग्रहण प्रणाली को देखिबा हेले एमाने कोन थिबे स्वभोजी कहले कोन बुझुछ जेउ जीव माने निज खाद्य को निजे प्रस्तुति करि पारंती तांको स्वभोजी कहा जाए जेपरिक गछ हैला किंतु गछ मोनेरा श्रेणी रे आसेनी हैला गछ प्लांटी रे आसे किंतु आमे स्वभोजी कहले कोन बुझिबा जेउ जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुति करि पारंती तांको स्वभोजी कहा जाए आ किछि गुडे एपरि मोनेरा अछंती मोनेरा श्रेणी रो जीव माने स्वभोजी भी थांती आ परभोजी भी थांती परभोजी माने कोन जेउ जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुति करि पारंती नाही ओ अन्य जीव ठारू खाद्य अन्य जीव उपरे खाद्य पाई निर्भर करंती तांको परभोजी कहा जाए हैला तो मोनेरा माने स्वभोजी भी अछंती आ परभोजी भी अटंती उदाहरण जदि देखिबा मोनेरा श्रेणी रे को आसुचंती किए आसुचंती बैक्टेरिया कहले जानिथिबो जे रोग कराए तो बैक्टेरिया होछि मोनेरा श्रेणी रो तापरे नीलहरित शैवाल हैला नीलहरित शैवाल भी होछि कोन मोनेरा श्रेणी रो जहा कि तार उदाहरण हैला आनाबेना हैला तापरे माइकोप्लाज्म होछि मोनेरा रे मने रख किए आसिले बैक्टेरिया नीलहरित शैवाल आउ माइकोप्लाज्मा हैला मोनेरा रो चित्र देछि एटा होछि गोटे बैक्टेरिया रो चित्र हैला एटा होछि गोटे एककोशी प्रोकारियोट एककोशी जीव माने गोटिए कोषरे गढ़ा प्रोकारियोट माने एमानंकर न्यष्टि भी न थाए कोषरे आ कोष अंगिका मध्य न थाए हैला तापरे एटा देखो नीलहरित शैवाल हैला आनाबेना बुझी पारिलो
आमे मोनेरा श्रेणी पढ़िले तापर प्रोटिस्टा श्रेणी पढ़िबा हैला। प्रोटिस्टा रे मन रख किए एककोषीय किए बहुकोषीय किए प्रोकारियोट किए यूकारियोट हैला। प्रोटिस्टा रे कौन कौन अच्छी देखिबा। देख प्रोटिस्टा ए माने एककोषीय जेपरी मोनेरा माने एककोषीय थिले प्रोटिस्टा माने मध्य एककोषीय। एककोषीय माने कौन तांको शरीरटा गोटिए मात्र कोषरे गढ़ा हैला। यूकारियोट किंतु ए माने होउछंती कौन यूकारियोट। मोनेरा माने प्रोकारियोट थिले मने कर ए माने कौन यूकारियोट। यूकारियोट माने कौन एमानंकर कोषरे कौन थाए न्यष्टि थाए ओ कोष अंगिका मध्य थाए बुझीला। तेणु एमाने हेले यूकारियोट हैला जेहेतु एमानंकर न्यष्टि आ कोष अंगिका अछि बुझी पारिलो। तो प्रोटिस्टा माने हेले एककोषी यूकारियोट एमानंकर न्यष्टि ओ कोष अंगिका सहित सिलिया बा फ्लाजेला किंबा कूटपाद परी चलन अंगिका रही थाए हैला। एई जो प्रोटिस्टा अछंती एमानंकर न्यष्टि थाए कोष अंगिका मध्य थाए किंतु ता सह सिलिया बा फ्लाजेला थाए किंबा कूटपाद थाए हैला। एगुड़िक कौन सिलिया फ्लाजेला कूटपाद एमाने कौन चलन अंगिका माने जोटा कि तांकु चालिबारे बा गति करिबारे सहाय्य करे। जेपरि आम मनीष मानक पाखरे चालिबा पई चलन करिबा पई कौन अछि दुईटा गोड़ अछि ठीक सही परी प्रोटिस्टा मानक पाखरे कौन थाए चालिबा पई बा गति करिबा पई सिलियाटा गोटे कौन कोष अंगिका हैला। फ्लाजेलाटा गोटे कौन कोष अंगिका कहूची सॉरी चलन अंगिका। ए सिलिया फ्लाजेलाटा कौन चलन अंगिका तांकु चालिबारे बा गति करिबारे सहाय्य करे सिलिया फ्लाजेला। आउ कौन कूटपादटा मध्य होउची कौन चलन अंगिका हैला। तापरे देख एमाने स्वभोजी और परभोजी अटंती। एमाने मध्य किछि जण स्वभोजी माने निज खाद्य निजे प्रस्तुति करि पारंती आउ एमाने परभोजी भी अटंती। परभोजी माने से माने निज खाद्य निजे प्रस्तुति करि पारंती नाही और अन्य जीव उपरे निर्भर करंती हैला। एमानंकर उदाहरण जदि देखिबा एककोषी शैवाल हैला। एककोषी शैवाल डाइएटम पारामाइजम एमोबा प्लाज्मोडियम आदि प्रोटोजोआ हैला। एटा हैला तांकर उदाहरण। एठी देखो दिया है गोटे चित्र दिया हेछि एटा होछि प्रोटिस्टार चित्र। प्रोटिस्टारे पुणी कहार चित्र एमोबा हैला। ए जीवर ना कौन ए जीवर ना होछि एमोबा हैला। ए जीवर नाम कौन एमोबा। कोठी एमीबा लेखा थाए कोठी एमोबा लेखा थाए हैला। ए जीवर ना होछि एमीबा। ए को श्रेणी रे आसे एमीबाटा प्रोटिस्टा श्रेणी रे आसी बुझी पारिलो। एटा होछि गोटे एककोषी जीव किंतु एटा प्रोकारियोट नह एटा होछि यूकारियोट हैला। तापरे देखो नेक्स्ट कौन अछि देखिबा। मोनेरा पढ़िले प्रोटिस्टा पढ़िले तापरे आमे पढ़िबा फंजाई हैला। एठी देखो देखा हेछि फंजाई। देखो एमानंकु कबक मध्य कुहा जाय। फंजाई को आउ कौन कुहा जाय फंजाई को कबक मध्य कुहा जाय। एमाने परभोजी एमाने कौन अटंती परभोजी। परभोजी माने से माने निज खाद्य निजे प्रस्तुति करि पारंती नाही से माने खाद्य पई अन्य जीव उपरे बा पर जीव उपरे निर्भर करंती सेथि पई माने हेले परभोजी बुझी पारिलो। फंजाई माने स्वभोजी नुहंती फंजाई माने परभोजी। एमाने कौन खांती देखो पचा सढ़ा जैविक पदार्थ उपरे एमाने निर्भर करी बंची थांती। जेते गुडे भी पचा सढ़ा खाद्य थाए ना सेमानंक उपरे एमाने निर्भर करी थांती। देखिबो तुमे जदि घरे पाउरुटी रखिछ हैला हेले किछि दिन परे देखिबो सेथिरे किछि एपरी कला कला लागि जाय थाए हैला फिंपी बसी जाय थाए कहिथाव आमे ताकू सेटा होछि फंगस बा फंगाई हैला। तो एमाने कौन करंती पचा सढ़ा जैविक पदार्थ उपरे निर्भर करंती बा पचा सढ़ा जैविक पदार्थ को खाई थांती। एमानंकु मृतोपजीवी मध्य कुहंती। एमानंकु कौन कुहा जाय मृतोपजीवी काहींकि ने माने मृत जीव को खाई थांती हैला। मृत जीव उपरे से माने तांकु खाई थांती सेति पय तांकु मृतोपजीवी कुहा जाय हैला। मने रखिबो केउ मानंकु मृतोपजीवी कुहा जाय फंजाई मानंकु। एही जगतरे एककोषी ईस्ट ट्रू आरंभ करी बहुकोषीय छतु पर्यंत समस्ते
ଫଞ୍ଜାଇ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ଦେଖିବା, ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିବା, ହେଲେ କିଏ କିଏ ଏଇ ଫଞ୍ଜାଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବେ? ଫଞ୍ଜାଇ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଏ କିଏ ଆସିବେ? ଫଞ୍ଜାଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମର ଆସିବେ ଏକକୋଷୀ ଇଷ୍ଟ। ହେଲା, ଇଷ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ଜୀବ ଫଞ୍ଜାଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସେ, ମନେ ରଖିବ। ହେଲା, ଇଷ୍ଟ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସେ? ଫଞ୍ଜାଇ। ଏଇ ଇଷ୍ଟଟା କ'ଣ? ଏକକୋଷୀ। ହେଲା, ମାନେ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଢ଼ା। ଆଉ କିଏ ଆସେ ଏଠି? ବହୁକୋଷୀୟ ଛତୁ। ତୁମେ ଛତୁ ଜାଣିଥିବ, ମସରୁମ୍। ହେଲା, ଯିଏକି ବହୁକୋଷୀୟ ଅଟେ, ମାନେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ କୋଷରେ ତା ଶରୀରଟା ଗଢ଼ା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଫଞ୍ଜାଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଫଞ୍ଜାଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି ଆଉ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏକକୋଷୀ ଜୀବର ଉଦାହରଣ ହେଲା ଇଷ୍ଟ, ଆଉ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବର ଉଦାହରଣ ହେଲା କିଏ? ଛତୁ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଫଞ୍ଜାଇ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଫଞ୍ଜାଇ କିଛି ଆଲଜି ବା ଶୈବାଲ ସହ ଏକାଠି ବାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେଗୁଡ଼େ ବି ଫଞ୍ଜାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଫଞ୍ଜାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ଆଲଗି ବା ଶୈବାଳ ଯେଉଁ ଥାଏ ନା, ତା ସହିତ ମିଶି ଏକାଠି ରହନ୍ତି ବା ଏକାଠି ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଫଞ୍ଜାଇ ଆଉ ଆଲଜି ଏକାଠି ମିଶି ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସହଜୀବିତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସହଜୀବିତା। ସହଜୀବିତା ମାନେ ଏକାଠି ବସବାସ କରିବା, ସାଙ୍ଗରେ ବସବାସ କରିବା। ହେଲା, କିଏ କିଏ ଏକାଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖ, ଯେଉଁ ଫଞ୍ଜାଇ ଅଛି ଆଉ ଆଲଜି ବା ଶୈବାଳ ଅଛି। ହେଲା, ଆଲଜିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶୈବାଳ। ତ ମନେ ରଖ, ଫଞ୍ଜାଇ ଆଉ ଆଲଜି ଏକାଠି ବସବାସ କଲେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସହଜୀବିତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସହଜୀବିତା ମାନେ କ'ଣ? ଏକାଠି ବାସ କରିବା। ଏଠାରେ ସବୁଜ କଣା ଥିବା ଆଲଜି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଫଞ୍ଜାଇ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଲୋକ ରହୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? କାର୍ଯ୍ୟଟା ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ। ଯେପରିକି ତୁମ ମା ଦେଖିବ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବେ ଆଉ ତୁମ ବାପା ବାହାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ, ଏପରି ଭାଗ କରାଯାଏ ନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ। ହେଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ଫଞ୍ଜାଇ ଓ ଆଲଜି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେଖ କିପରି? ଏଠାରେ ସବୁଜ କଣା ଥିବା ଆଲଜି ପାଖରେ ସବୁଜ କଣା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ? ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେ। ସବୁଜ କଣା ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। ହେଲା, ଯାହାର ବଡ଼ିରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ ବା ସବୁଜ କଣା ଥାଏ, ସିଏ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରେ ନା, ଯେପରିକି ଗଛ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲଜି ଅଛି ନା, ଆଲଜି, ୟାର ଶରୀରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସବୁଜ କଣା ଥାଏ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାର କାମଟା ୟାକୁ ଦିଆଗଲା, ଆଲଜିକୁ। ଆଉ ଫଞ୍ଜାଇ କ'ଣ କାମ କରିବ? ଫଞ୍ଜାଇ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ବୁଝିପାରିଲା? ଫଞ୍ଜାଇ କ'ଣ କରେ? ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯେହେତୁ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଲଜି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଆଉ ଫଞ୍ଜାଇ କ'ଣ କରୁଛି? ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରସ୍ପର ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି ଆଉ ଜଣେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗଛର ଗଣ୍ଡି ଓ ପଥର ଉପରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଏଇ ଆଲଜି ଆଉ ଫଞ୍ଜାଇ ଗଛର ଗଣ୍ଡିରେ ଆଉ ପଥର ଉପରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲାଇକେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କାହାକୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲଜି ଆଉ ଫଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ତ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ଆଲଜି ଆଉ ଫଞ୍ଜି ଏକାଠି ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଲଜି ଆଉ ଫଞ୍ଜି କୁହାଯିବନି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଲାଇକେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଲଜି ଆଉ ଫଞ୍ଜି ଏକାଠି ରହିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲାଇକେନ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ, ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଫଞ୍ଜାଇର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ହେଲା, ଏଠି ଫଞ୍ଜାଇର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବା ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସ୍ପାରୋଜିଲସ୍। ହେଲା, ଆସ୍ପାରୋଜେଲିସିସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସ୍ପାରୋଜେଲିସିସ୍। ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫଞ୍ଜାଇ। ପେନ୍ସିଲିୟମଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ଫଙ୍ଗାଇ। ଛତୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ? ଏମାନେ ସବୁ ଫଞ୍ଜାଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ 3ଟା ଶ୍ରେଣୀ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲେ, ମୋନେରା, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଆଉ ଫଞ୍ଜାଇ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟି। ହେଲା, କିଏ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛି?
କାହାର କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି ସବୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟି। ଦେଖ ପ୍ଲାଣ୍ଟିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ବହୁକୋଷୀୟ ଓ କୋଷଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ। ପ୍ଲାଣ୍ଟିର ଶ୍ରେଣୀରେ କିଏ ଆସନ୍ତି? ପ୍ଲାଣ୍ଟିର ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ାକ। ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ବି ଉଦ୍ଭିଦ ଦେଖୁଛ, ଗଛ ଲତା, ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ଲାଣ୍ଟିରେ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ବହୁକୋଷୀୟ ଓ କୋଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ କିପରି ଥାନ୍ତି? ଏକକୋଷୀୟ ନା ବହୁକୋଷୀୟ? ବହୁକୋଷୀୟ। ଏମାନଙ୍କର ବଡ଼ିରେ ବା ଗଛମାନଙ୍କର ଶରୀରଟା ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ କୋଷରେ ଗଢ଼ା, ତ ଏମାନେ ହେଲେ ବହୁକୋଷୀୟ। ଆଉ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଷ ଅଛି, କୋଷ ବାହାରେ ତ ଗୋଟେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଥାଏ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର ବାହାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆବରଣ ଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ ହେଲା। ତ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ, ମନେ ରଖିବ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ ହେଲା। ତ ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଭୋଜୀ। ପ୍ଲାଣ୍ଟି ମାନେ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱଭୋଜୀ, ମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ଗଛମାନେ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଛମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଜ ଅଂଶରେ ଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବା ସବୁଜ କଣା ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ, ଏହି ଜୀବମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏହି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ତାଙ୍କ ଶରୀରର ପତ୍ରରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ସବୁଜ ଅଂଶ ଅଛି ସେଠି କ'ଣ ଥାଏ? କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥାଏ ବା ସବୁଜ କଣା ଥାଏ। ଗଛର ପତ୍ରରେ ଆଉ କାଣ୍ଡ ଏପରି ଯେଉଁ ବି ଅଂଶଟା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେଠି କ'ଣ ଥାଏ? କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବା ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଉଛି ସବୁଜ କଣା ଥାଏ। ସେମାନେ ଏହି ସବୁଜ କଣା ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସବୁଜ କଣା ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ନାହିଁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବା ସବୁଜ କଣା ଅଛି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଏମାନେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲା, ପ୍ଲାଣ୍ଟିରେ କିଏ କିଏ ଆସିବେ? ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ବି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଯେପରିକି ପଦ୍ମ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ୱାଟର ବଡି ବା ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ପଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ଦେଖିବ, ମାନେ ଏପରି ଲଟା ଭଳିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ପୁରା ଭାସୁଥିବ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ ହେଲା। ଏଜୋଲା ଘାସ, ଆଖୁ, ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ବି ବରଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ ଠାରୁ ଧରିକରି ଲତା, କାକୁଡ଼ି ହେଲା, କଖାରୁ, ଏମାନେ ସବୁ କେଉଁଥିରେ ଆସିବେ? ପ୍ଲାଣ୍ଟିରେ ଆସିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବର ଶ୍ରେଣୀଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏନିମାଲିଆ ହେଲା। 5 ନମ୍ବର ଶ୍ରେଣୀଟା କ'ଣ? ଏନିମାଲିଆ ହେଲା। ଦେଖ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିହୀନ, এই ଯେଉଁ ଏନିମାଲିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିହୀନ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ ହେଲା। କୋଷ ତ ଜାଣିଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଷ। ତ କୋଷର ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାର ଆବରଣ ଅଛି ୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କୋଷ ଝିଲ୍ଲି, ଏଇ ଆବରଣଟା। ଆଉ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥିଲା ନା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ, ସେଇଟା ଏମାନଙ୍କର ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର କେବଳ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଥାଏ। କାହାର? ଏନିମାଲିଆ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଖାଲି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଥାଏ, କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ। ତେଣୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବିହୀନ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ବହୁକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ, ଏମାନେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ? ଏନିମାଲିଆ ମାନେ ବହୁକୋଷୀୟ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ କୋଷରେ ଗଢ଼ା। ଯେପରିକି ଆମେ ମଣିଷମାନେ, ଆମେ ଏନିମାଲିଆ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବା ହେଲା। ତ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁକୋଷୀୟ ପ୍ରାଣୀ। ଉଦାହରଣ ଯେପରିକି ଜିଆ, ପ୍ରବାଳ, ମାଛି, ମଶା, ଗେଣ୍ଡା, ସମୁଦ୍ର ତାରା, ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, ସାପ, ପକ୍ଷୀ, ମାଙ୍କଡ଼, ମନୁଷ୍ୟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବେ? ଏନିମାଲିଆ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବି 5ଟି ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି କ'ଣ? ମୋନେରା, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ଫଙ୍ଗାଇ, ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଆଉ ଏନିମାଲିଆ, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯାହା ପଢ଼ିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା।